యేసువిన నామములో యేసువిన నామములో ఈ శరీరములో నుండి వ్యాధి తొలగింపబడుగాక. తొలగింపబడుగాక. భారపడుతున్నా ఈ బిడ్డను బాధిస్తున్నా భావిയെ ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ఇక బిడ్డ యొక్క భవిష్యత్తును బంధించిన രാത്രി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ అక్కడి ఇక రాత్రి యేసువిన నామములో తెంపబడుగాక. മകളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോട്ടെ. ఈ బిడ్డ యొక్క శరీరములో నుండి മകളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകട്ടെ. ఈ కుమార్తె యొక్క శరీరములో నుండి తొలగింపబడుగాక. സാക്ഷ്യം പറയത്തക്കവണ്ണം సాక్ష్యము చెప్పులాగున సాక్ష్యం പറയത്തക്കവണ്ണം సాక్ష్యము చెప్పులాగున ఆ విడుదల നിങ്ങൾ అనుభవిക്കും. ఆ విడుదల మీరు పొందుకుంటారు. ఆ విడుదల നിങ്ങൾ అనుభవిക്കും. ఆ విడుదల మీరు అనుభవిస్తారు. രണ്ട് കർത്തൃദാസിമാരുടെ ഇവരുടെ ഉദരത്തിൽ കൈവച്ചാണ്. దైవజనులు కూడా వారి కడుపు మీద చేయవచ్చారు. രണ്ട് കർത്തൃദാസിമാര് ఇద్దరు కూడా സഭ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. సంఘమంతా కూడా కలిసి ప్రార్థన చేయండి. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. మనమందరం కూడా కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. ఈ ప్రియ మക്കളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ఇక ప్రియ కుమార్తెని హస్తాలకు సమర్పిస్తున్నా. వాదన ఇറക്കിയാൽ അത് ఉరిగి പോകുമല്ലോ. ఇదిగో నేను మాట సెలవిస్తే తొలగించబడుతుంది. നീങ്ങി പോകുമല്ലോ. అది తొలగించబడుతుంది. രാത്രി അത് സംഭവിച്ചതിനായി, ఈ రాత్రి అది జరిగినందుకై, നീങ്ങി പോയതിനായി, తొలగింపబడినందుకై ഒരുമിച്ച് ആമേൻ പറയുകയാണ്. మేము కలిసి ఆమేన్ చెబుతూ ఉన్నాం. അന്ന് മാത്രം മഹത്വം എടുക്കൂ. దేవా